যে বড় আলী খাসুকসা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমজাগই বলি একটিসাদী যে বড় আলী খাসুকসা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাওয়ানো আমজাগই বলি কোন একটিসাদী ডেমরু বাজারও জনজাতি মোর্চানি উদ্যোগে বুস্কাঙ্গ এডিসি চুম্বারিনী বাগল যে পান্ডা খাই যাক ও পান্ডানি বরঙ্গরাং প্রধান বক্তা তেলর জাতি জনজাতিনি খাসুকসা মন্ত্রী অগ্রা আনি যতন প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहजी तायरो फाइमाजा फाइका चंडीपुर विधानसभा नि बरंगरां विधायक तायरो खासुकसा मंत्री बरंगरां टिंकु राय महोदय तायरो फाइमाजा फाइका एमएलए सुरमा विधानसभा नि सत्ता दास पाल तायरो फाइमाजा फाइका उनकुटी जिला परिषद नि सभाधिपति अमलेंद्र दास तायरो आलीनगर तंग एमडीसी संजीत रियान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विमल कौर दलाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पतिराम त्रिपुरा मंडल सभापति तायरो आनी कानी जे ताकरो बुकरक जतनो ओ पांडानी आं कोइनाय लामसागो ताई काबाई कुबाई या फारो तै खुरमोई छिबाई आं कोइला जतनो रिक्वेस्ट कराई नाई तिनी पांडानी जे प्रधान वक्ता ओ पांडव फायो आनी खासुकसा मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनी बागोई जुड़े खरब दी हम भाई तो साइमानो 2018 साल नि हलो बीजेपी सरकार फाइमानी हलो ओ दफानी बुफानी बागोई जे सामन खालाई जाक कोनो सरकार आगे खाइमालिया एवं आनी मुख्यमंत्री नेतृत्वे विशेष कर जनजाति बरफनी बागई बनी उन्नयन बागई जे कुमानमाक सामुं खालाई जाक बो निसंदेहे अभूतपूर्व अमनि बागई आं माननीय मुख्यमंत्री ताई बीजेपी सरकार नि आनी खाबाई कुबाई हामबाई तै लामसागो आं बेसी कक्साया प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बनी कक्सराई आं शुधु किसा कक्सराई डोर टू डोर खाइनानि बागै थांका और समय बरफको आनसाका जे सीपीएम सरकार नि समय नों तांग मांका बनो साका आंतर कुस्ता मैया नाग मैया तोई मैया लामा कुरोई कोनो सुजुग सुविधा कुरोई अमनि बागई आनी सरकार फाइमानी हलो 23 विधानसभा नि आगे जे जनाओ आम जनजाति एलाका थांका एवं बर्ण शाखा ताबुक लोमसारी तामताम मांका तो बनो शाखा जे ताबुक तो आम प्रधानमंत्री नि नग मांका फ्री मायंग मांका पाट्टानी रंग मांका ताबुक जत्तो सुजुग सुविधा आनी खरेसा आनी जे ताकरो पुकरो तंगो बनी जनजाति ताई जाति जत्तो सुजुग सुविधा मांगा उइसा साराई देताम आरो कोला कुली करके আর দরকার আছে
তো মাথায় রাখতে হবে কোন সরকার জনজাতিদের মুস্তাঙ্গজে এডিসি চুংমারি অংনাই ও চুংমারিও কুম্ভমারের ভোট রিওই খুপরাই কিনাইতি এবং জনজাতিনি 28 ani প্রার্থী বনো খুমলগই পাঙ্গানি বাগই হেল্প খাইতি আং যতন রিকোয়েস্ট খাই ani ওয়াইসা জরারিদি জনজাতিনি বাগই যে সরকার কাম খালাই নাই নং চিন্তা খাইয়া যতনি বাগই উন্নয়নে বাগই বো সরকার কাম খাইয়া তাই তাকর বকরক ani stop Paimarani ulong jotono te isa ka kam ya faro te hambai মুখ্যমন্ত্রী নামসাগো হামবাই তাই যতন খুলুমকা তাই চিবাই